help you. कैसे? जिंदा तो तुम मेरी हो नहीं सकती। जयेश और ईजा का इश्क मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सर क्या हुआ? कोई मैसेज है? कुछ देर पहले आया था मैसेज। सब कंट्रोल में है। वो करेगा सरेंडर। हैं? मतलब वो करवाएगी। कितनी देर पहले आया था? चिंता मत कीजिए दास बाबू। आपके इस जोगेश चंद्र मलिक को तो मुर्दे पसंद है ना? আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী, আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী। তুমি থাকো সিন্ধু পারে, তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। शादी मुबारक ईजा। দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি শারদ প্রাতে তোমায়, দেখেছি মাধবী রাতে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে তোমায়, দেখেছি হৃদি মাঝারে ও গো বিদেশিনী। আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, আমি আকাশে পাতিয়া কান, শুনেছি শুনেছি তোমারি গান, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী, আমি তোমারে সঁপেছি প্রাণ গো বিদেশিনী। ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে, ভুবন ভ্রমিয়া শেষে আমি এসেছি নূতন দেশে। আমি অতিথি তোমারি দ্বারে, আমি অতিথি তোমারি দ্বারে ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী, ও গো বিদেশিনী। यहाँ कोई नहीं तेरा, तुझे जाना है।
ठिकाना तुझे जाना है, तुझे जाना है। कुछ रखा नहीं इस दुनिया में, कुछ रखा नहीं इस दुनिया में। जा परदेसी जा, जा तू अपने देश में जा।